Oke, buen dia ba Timor Leste, buen dia ba UK, buen dia ba Maluk Timoron hotu iha mundu tomak. Hau clear la muru tambah agora começa serviço faliona, ihane começa a reduz, né? Mate começa a reduz, depois moras mas começa a reduz, né? Antes que di atas 5.000, agora lorong ida maiona 4.000. Mate mas antes di atas 500, agora tunguna di bawah 500. Nah, UK. Oke, hau começa serviço ona, mas be serviço oras tolo oras hatit. Tambah ami bagian delivery entang fai hahan ema order hahan tambah hene hahan lataka no ai moruk lataka entang tambah agora ema order makas persia staff oke bolu haba servisu oras balon nelaran det tukuna untuk sana lokala abe na fatin social distance fase 5 serne cumprir na fatin estado de emergência, lockdown iha UK continuatan ba semana tolo nelarang. Agora iha Timor, ba Timor how agradece teves ba governo ne esforço hotu. Tamba até a data la iha caso mate ba COVID iha mak recupera bele fila uma neng maski aumenta mas bela makas la to 50 foi mak ya 20 tal na ba nebe nese menos ela nebe bahau au sinti governo halo doni bot hotu hodi prevene moras ne maski la halakon mesti moro ambalo ne dere itu kata sira tengke fila baser nerai iana ba loke batas tengki loke duni para Timoron ba ita iha duni bele governo bele maneja sira lori ba karantina depois karek hetang la hetang prosedur ne governo kria ona be to agora graças a Deus kata moras nela la daet makas ida nema kita tengki orgulho ba governo tambah sir halau duni sirnya serviço siralau sene serviço e a situação de nebeke política de nebeke agora né atrasa tebes e complicado tebes mas be fiar katak sira mantém e halau na fatin sene serviço hodi defende povo contra COVID agora situação ida né ita foi mais estado de emergência fulang ida sida okto fulang ida povo hakilar amlaha povo hakilar amlaha então caso rua iha Timor caso COVID ou caso hamlaha mas be atu hatete kata funu namanya agora ne ita funu ne di mana funu ne povo ne tem que sofrer, tem que mate. Hori manan funu ne tem que sofrer, tem que mate, tem que terus. Funu lahane sang, okay? Funu da agora ulu kita funu ne, ita hatene itane be objetivo, ita hatene itane determinação, ita tu determinação ne tem que ukuan, mate ka moris ukuan. Ne hosina ba kedang ita tanamkan tena ita latau mate ita latau hamlaha ita latau falta botira ita latau hetan tortura ita latau botototo ita latau ema culik ba tomate bocerne ita latau hamlaha lori mate tama ita karak funu ita tene duni tene objetivo funu para tu mate ka moris ukun rasik an ida nema ita ne luta povo mate hira hamlaha hira moras lori hira ne ototo acontece
Agora funo ida né, funo ba covid nyang né, Laos Timor, funo hasoro Indonesia, be tuda malu ka, demonstrasi ka, halo clandestina, resistência buat serne lah. Agora funo ida né, funo global, funo mundo hotu afeita. Funo mora sirne be hotu afeita. Mundo tomak afeita. Então, nela os yang governo be tem que halo milagre ida pra atau halakon moras nika, atau halako hamlahaka, atau halo saya be governo esforço na aprende na saúde sila selo, mas que o governo condição, situação da nebe que situação política da nebe que la stabile hang malu hela buat sirne politik ne politik. Ne memang politik tengah sana dunia itu label comprende salah buat tidak politik. Ya politik partido sira hotu politik sira tem que ser permaina tem que memang ne politik ne me tabolu diam politik tengah sana dunia. Ne tem que hare analisa ne label hare lo set ba buat tidak lah itu tem que hare buat barak as aspecto ingin buat barak na ba per presidente atau considera. Agora, mais que situação de política sana mais be sira na fatik luta, sira na fatin esforço o de prevenir Covid ba itenerai do Timor. Liliu ba itene povo. Iha UK, au de hau compara, iha UK, governo haha la falta, morok la falta, bototo la falta. Governo cria condição, bototo sistema organizado capaz de teves. Selo trabalhador, bototo completo. Ya? Mai be, iha yukemos, hanesang, yanekar ami bolu council ida konaba area ida neniang, asa hane area kar ya Hammersmith and Fulham Council. Yanemos, povo nebe mak iha be, sira racing, sira halo sumbangan hahan, atau lori hahan ka, atau lori osan ka, patah mutu konselo na ba, fahe iha fating hinda nebe sira determina ba ema nebe mak umala iha hahan la iha ema mem sente hahan bala to maski governo fo bototo no mai be na fating povo foli mamba malu ajuda malu suporta malu ne ita compara nação UK iha ne area iha kulia realidade iha ne area katak maski governo fo buat hotu transporte gratuita sai la selo antes nita sai te selo cartão mas agora sai det London laran free train was free transporte free internet free uma aluga buat cernemos governo considera hotu mas be iha homeless emane beke la bele eman be vulnerável hotu mus iha mas que sira ia mai be povo hene na fating lolo limam ba malu fos ai fuang haha tau hamu te fatinda na fating fahe ba povo ne be haune Hanoi ne Timor ne la bele dihan dian Timor agora ne povo hamlaha ne hau sinti ladung fura kita kuliah emire povo hamlaha estado de emergência foi uma fulang ida mas besi dah fulang ida mos antes satang fulang ida ita kira ti hamlaha ona lau sat fo sala dem povo de la bela kira hamlaha lai situação ma kansane duni mas be ihana bane kan ita Timor wamos la taka matam ba malu ita suporta ba malu nebe ita label fo sala det ba governo tem que hareta to ita ne kabularang hotu ne lai governo hebot selo ka ajuda mas be kabularang mos ni ajuda de dau agora aprova ona $100 cada uma cai equipamentos mas sira buat cerne be mak be buat cerne ne governo aturane agora halo governo maneja ai moruk tama tama organizado fating ba karantina buat cerne ne governo mak halo governo cria mercado na ba tau buat cerne fasta tevita na fating fo be informação ne esforço governo nia itala bela nega governo na ba luta extende tan ba be fulang ida
Tambah governo preocupa ba povo ninia vida. Se laos en tambah dia tem que heng mate tia ma foi governo hak fodak lae. Abe. Ita tem que harita ni situação governo nian condição nação nian la hanesa ho raiselo. Raiselo bototo iha, mas be buat tidak lolo lima ba malu suporta malu fo osang fo hang liliu hang ne. Situação dan sanene. Povo henemos la heng governo da. Governo aprova tiona ni osan 300 bilhão para tu responder toma be. Bilhão, responder toma kona antes. Depois mak se cria sistema usi danei. Se lo trabalhador buat serne se cria sistema itu entua, mas be aprova na osan, mas be itanian lae. Itane governo osan la aprova. Osan senerte MP Sumba tidak nema teng Hanoi. Sumba tane osan, nebe tane osan la iha. Neka? Sumba te osan nam khori mos impasse politik ne mos hena ba tama osan la iha. Então hamalu politik ne começa hamalu hena ba tamba Sumba osan. Se momento osan la Sumba osan e bele responde la lais. Agora tamba Sumba. Ho osan 12 ne sira tem que maneja. Selain maneja osan unsa atu responde. Ai responde ba ai moro. Responde ba ai hang. So que povo la serviço, la iha osan prato sosa han. La os povo ham laha. La os povo mate ham laha. Itala bela diha itane nasaun nere mate ham laha. That's ridiculous. Come on guys. Povo la mate ham laha ida. Ita ema hena ba sebele ajuda malu hena ba. Ema nasaun avançado mas ema se lolo lima ba malu. Han sama itani nasaun dana beke ho itane condição ita la bele lolo lima ba malu. Ita tem que hendet kikbot governo, mas que governo halam ita nega na fatin. Se itane governo la cria condição, momento con moço mai mate la sura. Atrasado. Ne imlo ala sakilar hamlah ada sakilar mate mo, sakilar moras mo, sakilar buat barak. Agora ita persija suporta malos. Ita sound dan san idanene la osembe. Governo ne hakarak la osum sita ne hakarak. Ne situação dan bek ita hototo tem que enfrenta be situação dan ne. Nação selok UK avançado, nação gira avançado. Loro mate ne di atas 500 ne loro mate. Maski batoto tu iha governo halo prevenção batoto halo. Governo taka airport, governo halo karantina, governo emor UK governo halo batoto. Aku liali UK tambah hawi UK bahwa tene situação UK acontece. Ita tem que Hanoi katak situação dan sanene precisa ita ho governo serviço hamutu. Tama funu da agora hasoro covid ne la os funu hasoro be. Governo hasoro povo hasoro adu dia sema katore lius ne be maklahare liu. La os idane. Tempo da agora ne tatu lolo lima ba malu suporta ba malu ita suporta governo suporta ita. Ini proseso lahanesan ida, ini dalan lahanesan. Ita povo ne ita elajuda malu hanesan dok agora malu balu halo. Suporta suporta ajuda tulum ba malu kirana ba. Ita suporta governo cumprir na fatin cria distância, na fatin fase lima, na fatin sula ita sai so beba buat cerna bema essencial tebas me ita sai. Para te evita funu ne para to la bele moras, para to la bele fotau tambe ban ba governo. Quando ita la moras, governo mos contente ita mos bel salva ita ne maluk serseluk ne bema frontline na ba. Tambe siramos te noruan hotu. Governo mos halo ne esforço. Governo tem que halo negociação, ne governo tem que halo criar ne beke serviço mutu ko Austrália, serviço mutu ko China. Nela os competência povo niang. Ne kompetenssi governo niang. Governo esforço baidane. Halo le taka perbatasan, taka airportu, loke perbatasan darat niang, halo karantina. Ne governo ne kompetensia.
iridak ni serviço la hanesan itla bel hakilar yang povo hamlaha net la bel hakilar ne situação de la ocean normal hela la ia buat tidak acontece te lolor normal ma de hamlaha ne mete den povo hamlaha ita hakilar situação normal ita hakilar be la ia bemos la ia realidade los eletricidade la ia realidade los escola qualidade la ia realidade los siranema los Abe durante o quanto me agora ne sida povo ida mate hamlaha durante o kune sida povo mate hamlaha sida resisto ihabe sejarah diambe Timor wang mate hamlaha ida ne tem que hanoi sida que resisto e nunca mais ato resisto tama memang Timor wang ne solidariedade ne makas tebes bot tebes ajuda malu ne bot Mas que tem política né política ser lá na fating mas be ita povo que né ita ne vizinho ida agora tomar ita lá ajuda né impossível né be e ajuda malu né mas lá os dem buat ida be dia tem que subar fal lá é problema tem haturu ba ami suporta ida na ba ajuda hamba ida né para tu motiva fali malu sira selo khodi bel halo mo sane Ita ajuda buat nebe que comum. Nelos ajuda buat ida que privado da buat selo kira lai. Nabe ajuda buat nebe que agora na situação atrás acerta los va ita povo ita rasi. ita hare situação dan sane liliu serviço net governo karek bele kriya iha aldea mateng hatene Ninia ema sirnebe mak hela iha ninia aldea lara ni dan nebe mak vulnerable liu. Iha aldea lara dan nebe mak hahan la iha. Ida nebe mak labela sesu bahahan. Ose aldea ne bela identifica dia ida ne la ne. Então aldea ne bela halo contribuição ose fali itania be. Itania vizinho maluk serseluk ne bela contribui $1 $2 ainda para tu ajuda baidan maluk ida na ba. Itla bela heng hakilar governo tem que befohan sira lá ita bela aqui vai governo ne procedur processo lá nessa quando itania ita lá ita hasaita $1 ita fo sumbang ba malu losona hotona ita ba fo ajuda habis dalam hitungan detik mas be agora governo lá governo tem hal discussão nem coleta nem envolve barak tama nene decisão lá osen decisão de tem que be osan privado sirania besira tu foto conforme sira hakara para ajuda tambah hamlaha na foto ba foha hamlaha foto ba foha la osan sane ita tem compreende governo ni serviço procedura ni processo la hanesan se ita vizinho maluk ita maluk neme ita belo processo responde ba ida nebe maluk nebe maka agora nasira osan la iha tambah la serviço la heta osan la belso sahang ita bele responde ona ita quando responde ita responde de ita la bele responde por sakila fal ba governo ita responde ne ita ni hakara tu ajuda ita ajuda dan ita ajuda ne la perja hakilar ajuda ti hakilar ba governo dia olah hare mate amlaha lo sansan ne emala mate amlaha ida to agora eu resisto caso mate amlaha e nunca mais satu resisto tambah memang lah ia buat caso amlaha ne ba agora governo lá masking bela complex governo mantém governo lá governo agora aprova $100 makai se faz tambah se faz dia 15 de maio se faz tambah nia tem que ter ne procedur nia tem que ir ne processo makmai hanesa hotete ona governo serviço ne la hanesa ho agora ita ne serviço ita povo tem hakilar hamla hadet nabe ita la esforço governo esforço ida nebe que bot li ne governo prevene ulu karantina ai moruk buat serne prevene ulu kode responde situação hera ilara nia hamla buat serne governo aprende se responde ba nabe ita povo la bele ansi tambah ne la osang
ida hasai hosi ida nini bolso. Partido ida hasai hosi nini bolso. Ka deputado ida hasai hosi nini bolso lae. Hanesa mau nami halo. Ni halo por nini privado. Ni oni ambrek ni hasai nini osala ni halo na. Por minuto, por detik de. Mas ia no governo ia nação nem problema. Nem han tempo, han processo, ia tu procedimento botar nem outro tem que cumprir. Tu lei botar nem tem que cumprir. Ita povo loro ida ita label hakilar hamlaha. Ita hakilar ba diambe. Ita sudah malu suporta governo. Sambil governo processo lá torrena be ni aprova ono ni seto se fahe. Agora dia 15 belesimo osang. Mas que $100, mas be ne suporta ne bahan. La osea tu suporta para tu be lifestyle buat cerne bototo governo maka suporta tu lae. Se karik mag den $100 ne bahau dia kliu mane uma kainge kada aldea ne maten ke hatene ni ema da resisto hela hini kada aldea ne maten ke hatene. Ema ida tem que simo antes vídeo antes mah tete na tem que criar comissão governo karik bele criar comissão ida para tu bela hare responde ba hahan comissão da neve agora responde ba moras ida responde ba hahan tamba la ia serviço la bela hetang osang la bela sosa hahan ne nebe José Aldea criar comissão da para responde ba Bane bema kri hahan la iha duni. Tambah idane la osen ita tu aproveita fali situação para tu bele hetam buat balu lae. Ita betul-betul agora dalam keadaan idane be ke darurat. Ita ne sorte kata kita ne governo ne mas ke situação dan sana mai be sira responde na buat balu ne be ke prevene ona ita hosi mora sida ne. Ke la hanesa ona saun sira sedok na saun sira bot lo loro mate haudian mate sura la hotu. Mate surala hoto, mas que bototo iha. Facilidade completo, bototo iha. Equipamentos, condição na sauna. Iha liur mai ne desenvolvimento que bote teves, bototo iha la falta botira mai be, mate la sura. Então tem que agradecer tene governo, mas que situação política atrasada, política complicado, e tem condição, situação dan senaba, mas o governo nie esforço, hodi evita, moras ne ridait baserselo. Ohin lorong, tem povo ser balelao livre, mas continua, segurança fona fati, governo fona fati, governo continua halao nini processo, o insamak atau coloca bantuan sira, hosi parte da nebe, lao na fati. Ia parte buat balos nebe que itala aceita, ia parte buat balos nebe itala bele nega. Itala bele hakilar yang povo hamlaha. Idanema fo comparação. Nação avançado, e o que botototo iha la iha dia hakilar yang hamlaha buat la iha mai be na fatin povo lolo lima ba malu sumbangan hahan taungan fahena fatin. Fahena fatin. La presiden hakilar hamlah hati ama foi be fahela lolo lima ba malu lae. Tama situação de agora né, situação né que apertado, halo balon de beke apertado ne la bela te hetan duni hahan hela fatin, então povo rasik lolo lima ma la hen governo den tem que hakilar ba governo den tem seno mas que governo for hotu. Mas be sir halo na fatin. Mas be ita Timor, situação dan sana, ita ne condição, ita lako compreende ita ne condição, tene governo ne onsa. Agora siren ba esforço, ko politik sirniang ne, hang malu henaba, mas be sira lataka matan ba povo, sira lataka matan. A prova da dau, la hora dau maski nenek, mas be resultado iha. Ita tem que agradecer também to agora itania moras covid sira prevene la tohena ba. E cura duni balu na nem cura. Ida nem milagre. Na sama avançado ne la cura.
Ne tengke hatene la cura. Loro inda mate 700 800, Amerika mate 1000 baleten 2000, UK mate 700 800 atau 900. Ne boto tu iha. Mai be la bele cura. Mai be Timor cura. Naine mas que naine ma cura ema positif 20 agora 24 né reduz cura naine cura. Mai be mas que será cura mai be o governo continua monitor basira. Sira bel fila uma mai be monitor karantina teste na fati hane per betul-betul negativo per la bele dait ya lokal na ba. Ida ne kompetensia governo niang. Ida ne ma ita tem que agradecer. Ita agradece di hus ita suporta governo. Ita suporta governo, ita lolo lima mba malu. Ita ne vizinho malu kida ita hatene ni hamlaha. Ita preserva hakilar se ita mampu prato bele share na itu ang force itu ita share. Ita mampu prato bele fo lolo netik be. Sa mina ka force onda ba ita bele fo aguenta malu ba per hode governo bele nini processo ne tohena ba bele ajuda mai fela fale ita hode hetan fale. Buat nemi ita support ita ajuda ni tene caridade ba tene malu. Ita rabel tem ita Timoron hamlaha. Timoron sudah hamlaha ida. I nunca mais hamlaha. Nunca mais hamlaha. Tama ita Timoron solidariedade ne makas. Ita hare malu, ita esforço malu, ita suporta malu, ita tamatamba malu. Hosi UK hansahan odehang UK boto tu bele iha. Mai vemos. Povo lolo lima malu kumpulahan sumahan foba emasira han lato homeless ne. Ne be ita agora ne extende tamba fulang ida estado de emergência. E agradecemos ba povo tamba povo mas que situação da aperta hamsane mai be sira cumprir dune hori la hetan transmite lokal babe covid nya hena ba sira mantém to hin loro mas que sa ba 24 mai be ida nema kita ne precisa mutu serviço mutu entre povo ho governo povo ninia suporta he parte ida nebe que povo la bele halo parte governian agora povo mos halo batira nebe que governo bele halo mai be processo tamane nação se cari privado idida kone privado bele halo ene han saudi han minutu in a second povo bele halo how det makate agora how ne vizinho ida sidak mai hakila dembe mana ami force la ya ajuda sidak mai tama memang la ya da mam la hena ba hani aldea ya Timor na ba aldea na ba la ya am la hena ba permahakira mana ami force la ya nema khawla ajuda tidak mungkin nema husu force ba how mana force la no ba kira husu ba governo haruka governo force $100 ne ba oga ma husol ba how tidak mungkin atu de hansane sene me teme de mana force la ya ana tamba be hansane e jelas how itu how tem que fazer han force itu how tem que fazer mas beto agora graças a Deus você hanya area how sudah corona de hanya be area ne ida mate hamlaha ka han la iya sida kila rena ba okay nebe hosi parte imni area mos im hare ididak ne area hare malu suporta malu telolo lima ba malu dane par bele pasa la lais itania situação de be mora sidane okay kar telefon rumah lakona larang mai be hane sa hodi kata itala bele hakira ret ba governo mas ita tem que lolo lima ba ini normal governo halani serviço be nemos normal tamba nemak ita tem que lolo lima ba malu suporta malu cumprir na fating na mostra bela luha kar vizinho rumah mai husu tene ajuda ita tem que ajuda la bela hen governo la bela hakilar ba governo se ita ajuda tiri tene força se ita la ihamos la ya tira ita usual ba maluk selu tira mungkin ita timoroane la hare malu
ida nema kauni fiar katak tama timo ruang solidariedade makas ita timo ruang ne sentimento da ajuda malu ne makas. Então governo hala ita niamba governo hala niang ita soro malu e fati ida tamba ne objetivo ida det para tu sai hosi situação da funu da agora ita soro covid ne. Ok, cara telefone rumah lakona maluk sernya lara ausu desculpa mas be hakulia det ba tuirane hanoi bahare ba situação real ne be ma acontece da dão ikos leu katenge fiar na fatin ba itania maroma katat buat hotu ni makria buat hotu ni maka tau iha mundu ne buat destino buat hotu iha maromak ni lima ita mate ho cara saida maromak ninia plano maromak ninia segredo ninia ita mate ho cara saida mas be ita ema tenki na fatin esforço no lahaluha reza na fatin basira reza na fatin ba maromak atau fotulu na fatin ita hotu harai força ba ita hotu atau bela hasoro funu dane pasa hodiak se la acontece buat tidak hamlaha se la acontece buat tidak mate tambah covid kona oto mundo oto ta feita mas be itania estado prevene ona antes então ita menos socidane lá nessa uma sansira selo nebe mate sofre sura lahutu até agora até data. Parabéns para o governo, parabéns para o povo sirahoto, parabéns para ita hotu kedan tamba ita lolo lima ba malo suporta malo ajuda malo hori passa situação de dane ikos leu agradece ba maroma justa mata na fatin ba ita hode akotuk lalais funu dane para ita bele moris livre e moris normal fila fale. Ok, hani video maknede depois cara que ha patruma tambah agora o serviço tempo lá dum narsera mas be han na fatin acompanha boserne e telefone diak ne be mau karakat hato ida ne mau karakat hato na fatin tahmutu unidade hasoru covid. Ok, obrigado Barak até fale qualquer tempo ho situação seluk ho tópico seluk. Ok, obrigado que tal subscribe no YouTube depois like share nomos ya comentário na rumah bele comentário para tu bele hadiatan dalam rumah língua dalam rumah botserne bele comentário fila fale mai. Ok, obrigado Barak, adeus e beijinhos para tudo.